الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد بما حمدك الحامدون، ولك الحمد بما غفل عن حمدك الغافلون. لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرا الحق بالحق، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر المحجلين أئمة المسلمين حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم سيدنا ومولانا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا وممدنا أبي العباس أبي الفيض أحمد بن محمد التجاني، وعن سائر خلفائه ومقدميه وأتباعه وأحبائه إلى يوم الدين. وبعد، إخواني من المسلمين عامة ومن التجانيين خاصة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau mengawali dengan basmalah, kemudian ta'ala dengan berbagai macam pujian yang beliau ucapkan barusan. Di antaranya adalah beliau memuji kepada Allah dengan pujian yang pernah dipujikan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memuji kepada Allah dengan harapan agar supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Dan kemudian membuka beliau dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau istirda, mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada guru kita, wasilah kita kepada Allah, pemberi madad kita yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah nanti di yaumil qiyamah, yaitu Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan semoga Allah ridha kepada semua khulafahnya, khalifah-khalifahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dan kepada semua muqaddamnya, semua ikhwannya, dan semua pecintanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Dan kemudian beliau menyapa kita dengan sapaan Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الزاوية الطيبة المعمورة نحن بضيافة هذا الشريف العفيف سيد الحبيب سالم حفظه الله ورعاه وسدد الله خطاه وجعله منهاجا لما ترعرع ولهل من مشائخه، وأخص بالذكر سيد الحبيب جعفر علي بهارون رحمة الله عليه. في هذه الزاوية المباركة، في هذه الأمسية الطيبة، بعد مجلس مبارك اجتمعنا لذكر الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته واللهج باسمه والاستغفار من جميع الذنوب وتلبية لأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه مجالسنا وهذا حديثنا وهذا ما نجتمع عليه، فهنيئا لنا بهذا العطاء الرباني. فما خص الله تبارك وتعالى أفضل مما يخص الرب سبحانه وتعالى والإله سبحانه وتعالى حينما يخص عبده بأن ييسر له أن يذكره وأن يلهج بذكره وأن يعلي كلمته وأن يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى. فإن هذا من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى ومن أحب الأعمال إلى الله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وخيرها عند بارئكم وأفضل لكم من أنفاق الورق والفضة وخير لكم من أن تلقون عدوكم فتضربون أعناقهم أو يضربون أعناقكم. قالوا الصحابة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini berkumpul di zawiyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk dimakmurkan di dalamnya,
yang mana ini diantara asar daripada pendidikan guru mulia kita Abu Yal Habib Ja'far bin Ali Baharun. Mudah-mudahan kebaikan beliau tidak terhalang kepada kita semuanya. Dan kita berkumpul di sini, kebiasaan kita para ikhwan adalah kita habis baca wazifah. Wazifah kita di dalamnya ada apa? Istighfar. Istighfar itu kita minta maaf sama Allah terhadap semua dosa kita sama Allah, terhadap semua kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah istighfar, setelah kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut kita mentalbiyah, menyambut perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu. Di dalam itu kita menyambut di situ, menyambut perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita kata beliau. Inilah majelis kita. Inilah obrolan kita. Inilah kesibukan kita. Inilah kita. Dan ini adalah sesuatu yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan yang Allah berikan kepada hambanya, tidak ada yang lebih besar daripada kekhususan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah izinkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan kekhususan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam. Ada yang khusus bisa begini, ada yang bisa begini, tapi enggak ada yang lebih istimewa daripada kekhususan yang Allah berikan kepada hamba yang bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan di antaranya adalah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, mau enggak ente ane kasih sebuah amal, kata Rasulullah SAW, yang mana pahalanya lebih baik daripada ente bersedekah emas, ente bersedekah perak, ente bersedekah yang luar biasa, dan lebih baik bahkan daripada ente ketemu ame kafir harbi, ame musuh ente, musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ente berjihad di dalamnya, ente berperang, ente beradu pedang sama orang kafir di dalam berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak lebih agung, enggak lebih istimewa daripada hal ini. Kemudian sahabat bertanya radhiyallahu anhum ajma'in, apa amal itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengatakan, zikrullah. Amalnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih agung daripada berjihad di jalan Allah. Itu lebih agung daripada bersedekah dengan kemampuan yang luar biasa. Itu lebih agung. Ini kekhususan yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. وقد أخبرني سيدي الحبيب بأنهم ولله الحمد قد ختمتم كتاب جواهر المعاني. نعم، قرأتم منه. وهذا الكتاب هو كتاب الشيخ سيد أحمد التجاني، والذي نقل من قول الشيخ سيد أحمد التجاني على ما كتبه سيدي علي حرازم تلميذ الشيخ سيد أحمد التجاني وخليفته الأعظم رضي الله تعالى عنه. هذا الكتاب قال الشيخ فيه: هذا كتابي ولا يقرأه إلا ولي، ولا ينال هذا المقام إلا من قرأه قراءة بعناية وتمعن، وهو موقنا ما فيه، ما صح عن الشيخ سيد أحمد التجاني، موقنا ما بين دفتيه، فإن بهذا ينال هذا المقام. وكيف لا، وهو كتاب قد جمع ما بين تفسير آية وتفسير حديث أو توجيه إلى عبادة الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قول عالم يدل كيف عبادة الله تبارك وتعالى أو اجتهاد من العلماء مما اكتسبوه كيف يخلصون أنفسهم حتى تصفى أرواحهم فترقى إلى الله تبارك وتعالى. كتاب جواهر المعاني ليس فيه شرح تجارة، وليس فيه معادلات رياضية، وليس فيه أقوال باطلة، إنما فيه تفسير آيات وتفسير أحاديث وأقوال قد جمعت لكي يسلك بها المريد إلى الله تبارك وتعالى فتصح طريقه إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما جمع كتاب جواهر المعاني، فمن قرأه تقرب به إلى الله تبارك وتعالى وعرف منهجه إلى الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن قرأه تبركا، ولمن أخذ بنصائح وأخذ بقواعد وأخذ بشروط
فاتخذها منهاجا في حياته اليومية يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. ولكي لا أطيل، مما ورد في جواهر المعاني حوالي 18 رسالة. هذه الرسائل التي وردت في جواهر المعاني كانت كلها توجيه، إما توجيه مريدين أو نصح لأمير أو نهي عن منكر. ومما ورد في جواهر المعاني ورواه الشيخ سيدي علي حرازم رضي الله تعالى عنه أن الشيخ رضي الله تعالى عنه حينما أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة المحمدية beliau mengatakan kalau beliau mendengar ini malam kita ini berkumpul dalam rangka penutupan sementara majelis Jawahirul Ma'ani. Oh, ambilkan air. Muhammad. Ambilkan air, Muhammad. Air minum. Hamid, minta tolong. Hamid. Ambil di bawah. Nah. Gelas sama gelasnya. Bilkas. Cepat airnya dulu, maaf. Nah, beliau mengatakan kalau ini penutupan sementara Majelis Jawahirul Ma'ani. Kabar gembira buat antum yang biasa baca kata beliau. Karena Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, Jawahirul Ma'ani isinya adalah dauhnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Dauhnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim. Nah, Syekh Ahmad Tijani mengatakan tidak bisa membaca Jawahirul Ma'ani, tidak membaca Jawahirul Ma'ani kecuali walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak membaca Jawahirul Ma'ani kecuali orang tersebut layak untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, madama ya mutayaqqin bima fi. Selama dia yakin membenarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau yang ngebaca hatinya kemudian habis ngebaca, karena di dalamnya hal yang luar biasa. Jadi Syekh Ahmad radhiyallahu anhu yang mengatakan, yang menjamin tidak membaca Jawahirul Ma'ani, tidak membaca kitab Jawahirul Ma'ani. Semua orang yang siapapun dia, illa wali, kecuali dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia membenarkan apa yang ada di dalamnya. Selama dia membenarkan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana tidak? Jawahirul Ma'ani itu di dalamnya isinya semuanya pahala. Di dalamnya isinya semuanya kebaikan. Isinya cuma mentafsirkan Al-Quran. Kemudian isinya mentafsirkan hadis. Kemudian isinya adalah mengajarkan kita tentang bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Jawahirul Ma'ani isinya. Ya, isinya adalah itu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kagak ada dosa sama sekali. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani kagak ada dosa sama sekali. Isinya adalah semuanya demikian. Isinya adalah semuanya demikian. Oleh karenanya, siapa yang ngebacanya hendaknya kita bawa hati yang selamat. Kita bawa hati yang selamat, benarkan, karena di dalamnya banyak sekali kita yang udah biasa ikut ngaji mendapati hal-hal yang luar biasa. Yang di dalamnya beliau menyampaikan, Al-Fakir menyangka beliau mungkin hafal Jawahir atau sudah hatam berkali-kali. Beliau mengatakan di dalam Jawahir itu ada 18 surat. Suratnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an ada di dalam kitab Jawahir. Yang mana 18 surat itu isinya penting semua kata beliau. Itu surat nasihat khususnya, risalahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, ya, yang dikirim kepada raja, dikirim kepada murid-muridnya, yang isinya adalah penting. Mudah-mudahan kita ada umur buat ngebahasnya nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa ya meyakini apa yang ada di dalam Jawahirul Ma'ani. Dan kata beliau, kalau baca Jawahir itu niatnya cari berkahnya, kata beliau. Niat cari keberkahan kitab Jawahirul Ma'ani. Naam. قلنا أن الشيخ سيد أحمد التجاني مما روي أن حينما أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة المحمدية الأحمدية الإبراهيمية الحنفية سنة 96 و100 وألف في دار أبي سمغون دار الفتح، وأذن له بهذه الطريقة بأن يعطي لكل من طلبها. الشيخ سيد أحمد التجاني لم يخص نفسه ولا أهله ولا يعني من يعرفهم
حيث أنه وجد باب الضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب ضمانة. وقد روي في الحديث أن سيدنا عكاشة رضي الله تعالى عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الضمانة، فضمنه في ذلك. اضمن لي يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. هكذا يعني. والحديث موجود وطويل لا نريد عن الإطالة به، والحديث مشهور، حديث سيدنا عكاشة رضي الله عنه. فكذلك الشيخ سيد أحمد التجاني ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما كان الشيخ لا ينظر إلا لنفسه ولحاشيته من يعرفه، إنما كان يريد أن يكون باب رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، إن تخصني وأن تجعلني باب نجاة لكل عاصم، وإن لم أكن كذلك فالناس يعني كلهم لهم خصوصيات، كل الأولياء لهم خصوصيات، ولكني أريد أن أكون باب نجاة لكل عاصم تعلق بي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اخرج فأنت باب نجاة لكل عاص تعلق بك. وهذه ضمانة عظيمة ورؤية شاملة من الشيخ سيد أحمد التجاني أن يكون باب نجاة لكل عاص تعلق بالشيخ سيد أحمد التجاني وأحبه وتمسك بعهده. طيب هذا العاصي إذا جاء للشيخ سيد أحمد التجاني ماذا يفعل؟ الشيخ سيد أحمد التجاني حينما يأتيه العاصي لا يقول له استمر على معصيتي، إنما يقول له يجب أن تقلع عن هذا الذنب وأن تبادر بالتوبة. وبعد ذلك ماذا؟ عليك أن تحافظ على الصلاة، وأن تخلص في العمل لله، وأن تبتعد عن المعاصي، وأن تواظب على هذه الأوراد. ما هي هذه الأوراد؟ الاستغفار، الصلاة على النبي المختار، الكلمة المشرفة. من حافظ على هذه الأشياء فإنه إن شاء الله من الناجين. فهذا نجاة من أراد أن يتمسك بالشيخ سيد أحمد التجاني، ومن أراد أن يكون له الشيخ سيد أحمد التجاني باب نجاة فيجب عليه أن يحافظ على هذه المسائل. Dan beliau Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang fatwa beliaulah isi kitab Jawahirul Ma'ani. Beliau ketika khalwat di Abu Samghun tahun 1196 alaf wa mi'ah wa sittah wa tis'un. Naam. 1196. Usia beliau 46 tahun. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an membawa bab dhamanah. Rasulullah SAW membawa pintu jaminan. Rasulullah SAW datang kepada Syekh Ahmad, ngejamin Syekh Ahmad radhiyallahu an masuk surga. Dan Rasulullah SAW orang yang punya kapasitas di situ. Bahkan di zaman hidupnya Rasulullah SAW, Rasul pernah diminta oleh Sayyidina Ukashah jaminan untuk masuk surga, dan Rasul dengan izin Allah menjamin Ukashah radhiyallahu an untuk masuk surga. Jadi makhluk yang punya jaminan, yang punya kapasitas itu Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW tanpa diminta oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an memberikan kepada Syekh Ahmad jaminan setelah khalwatnya beliau, dijamin nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad belum merasa bahagia di situ. Bukan itu yang beliau cari. Bukan jaminan untuk dirinya yang beliau cari. Beliau khalwat itu memikirkan zaman ini orang maksiat lebih banyak daripada orang ibadah. Orang yang berpotensi masuk neraka jauh lebih banyak daripada orang yang berpotensi masuk surga. Akhirnya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW, seandainya jaminan itu hanya untuk saya, ya banyak yang lain yang punya kekhususan seperti itu. Itu bukan suatu keistimewaan. Bukan suatu keistimewaan. Kalau saya udah bisa bermanfaat untuk menjadi penyelamat dengan izin Allah bagi yang ahli maksiat, itu baru istimewa. Itu baru istimewa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, anta babu najat likulli asin ta'allaqa bika. Engkau pintu keselamatan bagi ahli maksiat. Yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagi ahli maksiat.
Orang ahli maksiat jalin hubungan sama ente, mau jadi muridnya ente, masuk tarekahnya engkau wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, masuk surga dia. Saya yang jamin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baik, enggak cukup sampai di sini. Apakah setelah dapat jaminan dari Rasulullah SAW itu kemudian Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an kalau ketemu orang maksiat kemudian mengatakan, terusin ente bikin maksiat, ente jalin hubungan sama aneh, masuk surga ente? Enggak begitu. Enggak begitu. Habis itu ada aturannya. Syekh Ahmad radhiyallahu an kalau ketemu orang yang ahli maksiat, pertama Syekh Ahmad enggak dikasih jaminan dulu. Enggak dikasih jaminan dulu. Pertama dikasih peringatan. Diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia udah benar-benar mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh bersumpah dia. Mau istighfar seumur hidup setiap hari dengan jumlah sekian. Mau bersumpah dia bersalawat setiap hari dengan jumlah sekian. Mau bersumpah dia baca la ilaha illallah setiap hari dengan jumlah. Kalau dia mau berpegang terhadap itu, masuk surga tanpa hisab dia. Apapun dosanya dia sebelumnya, masuk surga kalau mau ikut aturannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud pintu keselamatan bagi ahli maksiat. Itu maksudnya. Maksudnya bukan dijamin habis itu selesai. Enggak, ikutin ini. Taubat dengan ini selamat. Taubat dengan ini selamat. Mudah-mudahan kita terus taubat sampai akhir hayat. ومن هذه البشائر التي بشرنا بها الشيخ سيد أحمد التجاني، بحيث أنه كان يسعى أن يضمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع من فضائل أكرمه الله تبارك وتعالى بها. فقال رضي الله تعالى عنه في رسالة من رسائل يبين فيها سيدي علي حرازم رضي الله عنه، قال: مما وجدته مكتوب بخط يده أن بعدما أكثر الناس على الشيخ سيد أحمد التجاني حينما رأوا منه الصلاح والفلاح والصدق والدلالة على الله تبارك وتعالى والاشتغال بإصلاح نفسه والانهماك لحال الأمة، بحيث أنه كان منشغلا بحال الأمة ويريد أن يصلح فيها بما استطاع. فكان الناس يتوسمون فيه خيرا، فيقولون: والله لو دخلنا يوم القيامة النار نحاسبك أمام الله. فيقول رضي الله تعالى عنه: لا أملك لكم شيء، ما أنا إلا عبد من عباد الله، لا أملك لكم شيء. فقال رضي الله تعالى عنه: حينما رأيت العناية من رسول الله التي وقعت لي منه والخصوصية، أردت أن أطلب منه مطالبا، فكتبت قرطاسا وجعلت فيه بعض المطالب، وهذه المطالب كانت دقيقة جدا، بحيث لا غنى على المسلم أن يطلب هذه المطالب، لأن هذه المطالب لا تستطيع أن تنفك منها، وهي واقعة للمرء وجارية عليه، ويومها لا ينفعك مال ولا بنون إلا أن يوفقك الله تبارك وتعالى ويضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة من تلك الأهوال في ذلك اليوم. Dan di dalamnya juga, di dalam perjumpaan Rasulullah SAW dengan Syekh Ahmad yang tidak terhitung sangat banyaknya, banyak basyair, banyak kabar gembira buat kita para muridnya. Di antara basyirahnya adalah salah satu suratnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu yang ada di dalam kitabnya Syekh Ali Harazim. Naam. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ketika para muridnya itu melihat solehnya beliau, kepeduliannya beliau, semangatnya beliau nyelamatin umat, terus besarnya pengaruh beliau buat meluruskan hati orang dan lain sebagainya daripada kebaikan. Jadi orang tuh ngelihat setiap orang yang ada hubungan sama Syekh Ahmad kok jadi orang baik semua begitu. Sampai ada muridnya Syekh Ahmad yang berani berkata kepada Syekh Ahmad, kalau saya nanti masih masuk neraka setelah jadi murid engkau wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, saya bakal hisab ente. Saya bakal hisab engkau. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, "La, ana enggak punya apa-apa untukmu. Saya enggak punya bekal apa-apa.
Saya nggak punya bekal buat kalian. Semuanya itu bukan dari saya, semuanya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang beliau mau sampaikan adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an pernah menulis surat isinya al-matalib kepada Rasulullah SAW, ila Rasulullah SAW. Beliau sampai sering ketemu Rasulullah SAW dan prihatin dengan keadaan umat. Pengen banget nyelamatin umat sedunia kalau perlu. Akhirnya beliau nulis surat yang isi suratnya adalah kepada Rasulullah SAW. Yang isinya adalah permohonan-permohonan buat Nabi Muhammad SAW. Yang mana permohonan ini sangat dalam, kata beliau. Sangat dalam. Bahkan tidak ada orang yang sampai kepikiran untuk meminta hal-hal ini. Belum ada orang yang sampai kepikiran berani untuk minta hal-hal ini. Nah, kemudian surat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Suratnya sebentar lagi akan disampaikan dari risalah. ولهذا بدأ يكتب ويستحضر مشاهد يوم القيامة، هذا اليوم العصيب الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم الذي لا يعرف فيه صاحب صاحبه ولا أم ولدها ولا ولد أبيه ولا يعني قريبه إلا من وفقه الله وأكرمه الله وفضله الله، نسأل الله أن يجعلنا منه. هذا اليوم أراد أن يكون الشيخ سيد أحمد التجاني ولأتباعه وأحبائه وكل من يعني عرف الشيخ سيد أحمد التجاني من بعيد أم قريب وأحبه محبة خاصة أن يكون له خصوصية في هذا اليوم. فقال رضي الله تعالى عنه: طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المطالب. المطلب الأول أن يأمن إذا خاف الناس. وأقول بسرعة. طيب. فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إذا فزع الناس يوم القيامة، يوم الفازعة، ويخرج الناس عرايا، ومشهد عظيم جدا بحيث أن لا ينتبه إنسان لإنسان من شدة هول ذلك اليوم. فقال الشيخ: إذا خاف الناس يا رسول الله اضمن لي أنا أن أكون أنا ومن أحبني واتخذني شيخا أو أكرمني أو أعطاني أو اعترف بولايتي، أن أكون أنا ومن كل من أحبني واتبعني في أمن وأمان يوم يفزع الناس. المطلب الثاني: يا رسول الله، إذا وقف الناس في المحشر واقتربت الشمس من رؤوسهم ودنت، وكان كل منهم بعرقه على حسب عمله، والناس يعني في المحشر مكتظين، اضمن لي أنا وكل من أحبني واتبعني وأخذني شيخا أو اتخذني شيخا أو أخذ عني وردا أو أكرمني أن نكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مطلب الثالث: يا رسول الله، إذا طال الوقوف واشتدت الشمس حرارة وجفت أحلاق الناس واشتاقوا إلى الماء ولا يسقى أحد إلا بإذن الله، اضمن لي يا رسول الله أنا ومن أحبني وأكرمني ومن اتخذني شيخا وأخذ عني وردا أن نشرب من حوضك بيدك شربة لا نظمأ بعدها. يا رسول الله. المطلب الخامس المطلب الرابع: يا رسول الله، إذا وقف الناس ووضع الميزان وبدأ الحساب واقتصت الحقوق وأخذ من الظالم إلى المظلوم، اضمن لي أن أنا وأحبائي ومن اتخذني شيخا ومن أخذ عني وردا ومن أطعمني ومن كانت له صلة بالشيخ سيد أحمد التجاني أن تقضي حوائجنا، أن يقضي الله حوائجنا من خزائن فضله لا من حسناتنا، وأن يعفو عنا بمحض فضله وجوده وكرمه. يا رسول الله. المطلب الخامس: يا رسول الله، إذا وقف الناس على الصراط
وبدأ الناس يمرون وهو أرق من شعرة وأحد من سيف، وبه كلاليب تتخاطف أقدام الناس، وبدأت الأقدام تزل والأجساد تهوى إلى قاع جهنم أعاذنا الله وإياكم. اضمن لي يا رسول الله أن أكون أنا ومن أحبني وأكرمني وأخذ عني وردا أو اتخذني شيخا أن نمر على الصراط بأقل من رمشة عين وعلى عاتق الملائكة لا على أقدامنا يا رسول الله. المطلب السادس: يا رسول الله، إذا وقف الناس ومروا على الصراط ووقف الناس بأبواب الجنة وقلوبهم مشتاقة إلى أن تفتح أبواب الجنة وهو أول من يفتح أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، اضمن لي أن أكون أنا ومن أحبني واتخذني شيخا أو أخذ عني وردا أن نكون في الزمرة الأولى ممن يدخل معك الجنة. يا رسول الله، المطلب السابق: يا رسول الله، إذا دخل الناس الجنة وبدأ كل منهم على حسب عمله وعلى حسب درجته في الدنيا ينال مقامه، اضمن لي يا رسول الله أنا ومن اتبعني وكل من اتخذني شيخا وأخذ عني وردا أن نكون معك في عليين في جوارك في درجات العلا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه المطالب طلبها بدقة، لأن يعلم أن كل مريد وكل مسلم يحتاج إلى هذه المطالب، وهو طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه باب الله الأعظم ووسيلته العظمى وهو الشفيع صلى الله عليه وسلم. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ سيد أحمد التجاني: ضمنت لك ذلك ضمانة لا تتغير ولا تتبدل حتى تكون جواري في عليين في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين. Nah, beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu nabi sebelum meminta permohonan di hadapan Rasulullah SAW, beliau menghadirkan dulu di hatinya kejadian hari kiamat. Beliau menghadirkan, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menghadirkan kayak kiamat kelihatan. Kayak kiamat kelihatan dan kayak orang yang ada di hari itu udah kelihatan keadaannya bagaimana. Sehingganya betul-betul beliau meminta itu dengan betul-betul berharap dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Beliau udah dapat jaminan untuk betul-betul mendapatkan paten jaminan untuk orang yang ada hubungannya. Kemudian beliau menulis permintaan pertama, ada 7 permintaan. Permintaan pertama dari Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu an-Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong berikan jaminan kepada saya dan kepada siapapun yang mencintai saya dan siapapun yang menganggap saya guru dan siapapun yang masuk tarikah saya. Ini permintaannya. Dan siapapun yang mengakui derajat saya. Dan siapapun yang pernah punya kebaikan kepada saya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, pernah punya kebaikan kepada saya, tolong berikan jaminan kepada saya dan mereka semuanya, ketika nanti bangkit di hari kiamat, bangkit itu orang dalam keadaan takut semuanya. Semua orang bangkit dari kubur di hari kiamat itu semua dalam keadaan ini yang dibilang fazail akbar. Dalam keadaan takut semua, berikan kepada kami dan mereka semuanya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, rasa aman dan keamanan sesungguhnya. Berikan rasa aman dan keamanan sesungguhnya pada hari tersebut. Kemudian kedua, saya minta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila nanti di hari mahsyar, talal wuquf, lama berhenti di padang mahsyar, matahari berjarak tergantung dengan amal orang masing-masing. Orang berdesak-desakan di situ. Yang mana di hari tersebut orang itu dalam keadaan kehausan. Dalam keadaan kehausan yang sangat. Dalam keadaan ini yang kedua dan yang ketiga. Kedua yang ketiga. Ya, kedua dan ketiga. Al-Fakir ringkas karena ini kejadiannya sama di situ.
Sama di situ. Yang keduanya adalah aku meminta perlindunganmu di hari tidak ada yauma la dhillah illa dhilluh. Yang kedua permintaannya adalah ketika sampai di padang mahsyar, kalau memang seapes-apesnya sejauh-jauhnya orang tapi punya hubungan, sampai berhenti di padang mahsyar, tolong berikan perlindungan meskipun ada di mahsyar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mereka dalam keadaan kehausan, tolong wahai Rasulullah SAW, berikan minum dari telagamu, min haudikah. Di padang mahsyar tolong berikan minum dari telagamu, yang mana siapa yang meminum la yatma' ba'daha abada. Tolong, jadi orang yang punya hubungan sama Syekh Ahmad, kalau nakal-nakalnya aja sampai ke padang mahsyar aja dikasih minum di padang mahsyar. Di padang mahsyar masih dikasih minum. Kemudian al-matlabul arabi, permintaan yang keempat. Apabila nanti saya, ya Rasulullah SAW, dan orang yang mencintai saya, dan mereka semua yang tadi sudah disebutkan, itu beliau tertib benar disebutkan, itu semuanya memang permintaan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Dan mereka semuanya itu ada di timbangan amal, di mizan, di timbangan amal. Ya Allah, tolong beratkan timbangan kami dari kudang rahmatmu, bukan dari amal kami, ya Allah. Kata Syekh Ahmad Tijani kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, tolong mintakan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, biar nanti yang ditaruh itu bukan amal kami, tapi yang ditaruh di timbangan kami itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jaminan permintaan yang keempat. Kemudian permintaan yang kelima, ya Allah, ya Rasulullah SAW, nanti kalau saya dan orang yang mencintai saya, orang yang masuk tarekat saya, orang yang pernah jalan bersama saya, bahkan orang yang pernah jalan di dalam hidup saya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, orang yang mengakui tarekat ini, bahkan bukan cuma yang masuk, yang mengakuinya aja, yang mengakui mengenal Syekh Ahmad dan mengakui tarekat ini meskipun enggak masuk. Tolong kalau lewat Siratal Mustaqim, jangan izinkan kami lewat Siratal Mustaqim dengan kaki kami, ya Rasul. Kadang enggak bakalan kuat. Kami lewat sirat pakai kaki, kami enggak bakalan kuat. Tolong izinkan kami duduk di atas pundak para malaikatmu, ya Rasulullah, para malaikatnya Allah. Wahai Nabi Muhammad SAW, biar kami duduk di atas para malaikat, dan izinkan kami lewat jembatan Siratal Mustaqim sekedipan mata, setengah kedipan mata, wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian permintaan yang keenam, wahai Rasulullah SAW, nanti orang itu ketika mau masuk surga, sudah ada di hadapan surga, dibuka pintu surga olehmu, dan engkaulah wahai Rasulullah SAW yang hanya bisa membuka pintu surga. Hanya engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang berhak masuk surga sangat ingin berada di dalam sabiqunal awwalun. Mereka sangat menginginkan berada di barisan terdepan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami semua wahai Nabi Muhammad SAW ada di sampingmu pada saat itu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permintaan terakhir, ketika orang-orang surga masuk surga, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari mereka yang masuk surga tapi tidak bisa menyertaimu sampai ke tempatmu di surga. Izinkan kami terus membersamaimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Firdausil A'la, A'la Illiyin, sampai di tempatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami ikut terus sama kamu wahai Nabi. Izinkan kami ikut menyertaimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan yang sangat dalam dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Karena di sini Syekh Ahmad bahkan menyertakan siapapun yang sair mahu, yang pernah jalan di dalam hidupnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah SAW? Aku jamin, kata Rasulullah SAW, untukmu semua yang kau minta barusan, min ghairi an yatabaddala wa la yataghayyar. Jaminan saya sampai kiamat nanti tidak bakalan dirubah, kagak bakalan diganti, gak bakalan berubah. Ini jaminan paten sampai hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Ini permintaannya Syekh Ahmad kepada Rasulullah SAW. Buat kita orang yang bakalan punya hubungan sama beliau, alhamdulillah kita ditakdir, kita dipilih untuk ngikut beliau, teruskan sampai akhir hayat. Jangan pernah berhenti kita ikut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ajak siapapun orang yang kita cintai untuk mengenal ini keselamatan. ولهذا نحمد الله على عطائه. هذا عطاء الله تبارك وتعالى
وهذه منحة من الله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم يؤتي فضله من يشاء، يختص برحمته من يشاء، يفعل ما يشاء في ملكه، ونحن عباده الفقراء سألناه سبحانه عز وجل وتوجهنا إليه بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الجاه الأعظم، وهو بوابته صلى الله عليه وسلم. أي امرئ آتاك من وافاك من غيره لن يدخلوا. قال سيدي أبو بكر سيدي اللهم صل على النبي البكري، سيدي محمود البكري في قصيدته ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وضعها عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعرف هذا كل من يعقل. فنذن به إن شاء الله، نذن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل يحقق لنا ما بشرنا به الشيخ سيدي أحمد التجاني، وهو واقع لا محالة ما عندنا فيه شك، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا المقام، وأن يرحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يثبتنا على محبة الشيخ سيدي أحمد التجاني. ونقول لإخواننا المستمعين وإخواننا الحاضرين أن هذه بضاعتنا ذكر الله تبارك وتعالى، بضاعتنا أن نجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى، أن نتراحم فيما بيننا، أن نحب بعضنا البعض، أن يعطف بعضنا على بعض، أن نتواصل في محبة الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع لذكر الله، وأن نجتمع لأداء فرائض الله تبارك وتعالى ما أوجبه الله عنا وما أرادنا الله تبارك وتعالى لأن نؤديه طاعة له سبحانه وتعالى، بقوله سبحانه عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى نحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى فنفوز برضا الله تبارك وتعالى. فهذه بضاعتنا لمن أراد أن يشاركنا، فإن الخير كثير ولا نحجبه على أحد، والدعوة عامة، ومن لم يرد فنتمنى له كل الخير من الله، فإن أبواب الفضل وأبواب الجود وأبواب الكرم من الله عظيمة لا تعد ولا تحصى، ومن أراد كل منهم يريد الدخول من باب فالباب مفتوح. جعلنا الله وإياكم من الناجين ومن السعداء آمين. Maka dari itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ini anugerah, ini pemberian Allah yang agung ini. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak agung ini pemberian? Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang yang langsung berwasilah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung berwasilah kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Babullahil A'zam, pintunya Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat agung. Bahkan Syekh Mahmud Al-Bakri, wa anta babullahi ayyu mri'in wafahu min dunika lan yadkhulu, wa anta babullahi ayyu mri'in wafahu min dunika la yadkhulu. Engkau adalah pintu Allah. Rasulullah SAW pintu Allah. Siapa orang mau ketemu Allah tanpa lewat Nabi Muhammad SAW, enggak bakalan ketemu. Siapa orang mau nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Nabi Muhammad SAW, enggak, Nabi bisa sendiri. Bahkan para anbiya lewat Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun langsung tarekat ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang sangat agung. Ini anugerah yang sangat agung bagi kita yang sudah ada di dalamnya. Kita syukurin ini. Ini fadlullah. Ini anugerah dari Allah, yu'tihi man yasha, yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah mau. Yang hanya Allah berikan kepada yang Allah mau. Akan tetapi kalau ada orang yang menolak, katakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah memberikan kepada engkau kebaikan yang banyak. Karena pintu Allah itu banyak, tarekah itu banyak. Enggak boleh kita memaksakan. Ya meskipun kita udah yakin ini tarekah luar biasa, enggak boleh kita maksain kehendak kita sama orang lain. Kalau ada orang yang menolak tarekah ini, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya kebaikan. Karena kebaikan Allah itu ada di mana-mana. Kebaikannya Allah itu banyak. Dan kita berdoa kepada siapa yang udah masuk biar istiqamah.
Biar siapa yang udah masuk ini biar istiqomah, biar benar-benar, biar tahu banget kalau ini penting buat keselamatan akhirat kita. Ini sangat penting buat kita semuanya. Bahkan ini adalah hal yang paling penting. Ini bidha'atuna kata beliau, ini modal kita, ini bekal kita, ini dagangan kita yang mau kita bawa ke akhirat. Ke akhirat mau bawa apa kita? Nih bawaan kita. Kalau ikhwan Tijani ke akhirat bawaannya nih tarigahnya. Menghadap kepada Allah, nih bawaannya adalah saya muridkan Syekh Ahmad, ikut Syekh Ahmad. Ini yang kita bawa udah. Jagain bawaan kita, jagain bekal kita, biar kita terus istiqamah sampai akhir hayat. Ini bekal kita. Perlu kita sadari. Adapun orang yang belum memakai bekal ini nggak apa-apa. Pintu Allah banyak, rahmat Allah itu luas. Meskipun tidak ada yang sebesar ini, karena rahmat Allah nggak ada yang sebesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih sebagai hamba yang bersyukur atas tarikah ini dan kita istiqamah di dalamnya. Amin. Wa akhiru ma akhtimu bihi an usi nafsi wa ikhwani anna alhamdulillah qad haqqu qad jaa wa akramana Allah bihi wa nas'al Allah athabat walakin دوما الله تبارك وتعالى يختبر العبادة فنوصي إخواننا أن كل من أراد أن يحاذيك عن طريق المستقيم من طاعة الله أو الائتمار بأمر الله أو بالنهي عن نواهيه أو أراد أن يشغلك عن طريقة التجانية حتى وإن كان من بعض إخواننا في الطريقة التجانية من كانوا إخوانا في الطريقة التجانية وانشغلوا بمخالفات وخالفوا قواعد الطريقة التجانية فلن يشغلك عن الحق شيئا. أوصي إخواننا أن هناك من بعض من ادعوا وكانوا مدعين الطريقة التجانية ولكن انسلخوا منها بمخالفة أوامر الشيخ سيد أحمد التجاني، فاحذروا من هؤلاء فإننا في زمن فتن، وربما يكون التجاني يظن بأنه لا زال تجانيا وهو غير متصل بالشيخ سيد أحمد التجاني، وهذا ما وقع لنا في آخر هذا الزمان من مخالفات ما ثبت عن الشيخ سيد أحمد التجاني، وخاصة نرى من الذي ادعى الولاية في مصر وكشفه الله على رؤوس الخلائق، وقد نبهنا عنه ونبه عنه المشايخ جزاهم الله خيرا، سيدي محمد الحبيب وسيدي الحبيب جعفر، كثير من المشايخ، سيدي كذلك سيدي بسلامة، كثير من المشايخ نبهوا عن هذا الدجال، ولكن انغر حوله كثير، ولا زال بعض الإخوان يظنون بأنهم متصلين بالطريقة التجانية. كل من كان متصلا به ولم يتب إلى الله ويعد إلى الطريقة التجانية فهو منفصل عن الشيخ سيد أحمد التجاني بإجماع. فاحذروا هؤلاء الدجاجلة الذين ظهروا في آخر الزمان وأرادوا الصعود إلى المشيخة بغير إذن، فقد قال الشيخ سيد أحمد التجاني من تصدر إلى المشيخة بغير الإذن مات على سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فاحذروا. الحمد لله لنا مشايخ، لنا إخوان نعرف سندهم، نعرف كيف تربوا، نعرف كيف من أين أخذوا هذه الطريقة، فنتمسك بهم. واعلموا أن هذه الزوابع التي توقع في كثير من أماكن الشيخ سيد أحمد التجاني إنما أراد بها الله لكي يصفي الصالح من الطالح، لكي يبين المتمسك حقا والمتذبذب، فيطرد هذا الذي لا أصل له ولا ثبات له ويثبت الصالح. وهذا ما ورد عن الشيخ سيدي علي الحاج التماسيني رضي الله تعالى عنه أنه يوما دخل في زمنه، انظر رضي الله عنه، دخل إلى حديقته والعمال يقطفون التمر، فسقط عرجون تمر في أمام يديه، وحينما سقط ما بقي منه إلا يعني قليل، فحمل العرجون وقال سبحان الله في آخر الزمان لا يبقى من أحباب سيدي أحمد إلا ما بقي في هذا العرجون، نسأل الله السلامة. إخواني beliau berwasiat kepada pribadi beliau dan kepada kita semua agar supaya
Ajarannya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu itu sudah jelas. Yang dari Syekh Ahmad itu sudah jelas. Sanadnya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu juga sudah jelas. Tariqah ini udah mubayyan, semuanya udah jelas. Beliau beri wasiat, siapapun orangnya yang membawa kita untuk berbelok daripada Syekh Ahmad. Ikhwan ya, untuk ikhwan semua. Yang ngajak kita untuk belok daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, yang mukhalafah, yang berlawanan, berbeda dengan ajaran yang udah diwariskan sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, yang mana itu semuanya warisan dari Rasulullah SAW. Ya, baik itu dari luar orang Tijani ataupun dari orang Tijani sendiri. Karena di dalam Tariqah Tijani sendiri ada yang betul-betul berpegang, ada yang punya sanad yang benar, ada yang tidak, ada yang tidak, ada yang ngacak-ngacak, ada yang ngacak sampai beliau mengatakan mereka adalah dajjal. Mereka adalah dajjal yang ngebawa orang bukan kepada Syekh Ahmad, tapi kepada dirinya, tapi bilang tariqahnya Syekh Ahmad. Orang-orang yang begitu, yang bawa orang pada dirinya dan ngerubah apa yang dari Syekh Ahmad, itu munfasilatun, putus daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan siapapun di Tijani ini yang mengaku syekh, yang mengaku guru di Tijani, mengaku guru tanpa izin dari saya, kata Syekh Ahmad, tanpa izin daripada saya, ngaku dia adalah guru, su'ul khatimah, akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi apapun yang kita dengar, kalau merubah apa yang udah dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya, tinggalkan dia. Itu wasiat beliau. Tinggalkan dia. Karena di zaman Syekh Ali At-Tamasini, Syekh Ali At-Tamasini pernah ada radhiyallahu taala anhu Nabi berada di kebun korma. Tiba-tiba ada satu tangkai korma, satu tandan begitu, satu batang korma jatuh. Satu batang korma jatuh, ketika diangkat, kormanya rontok. Kormanya rontok, tinggal sedikit. Kata beliau, subhanallah, maha suci Allah. Nanti di akhir zaman, tidak tersisa muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang benar-benar kecuali kayak sisa korma ini. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita, sahabat di tariqah ini. Sahabat ngikutin Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, amin. Ikhwani, jazakumullahu khairan. وأحسن الله إليكم على هذا المجيء والاجتماع واللقاء، فإن والله نحب أن نلقى إخوتنا ونتعرف عليهم فردا فردا، هكذا حتى تثبت المحبة عند الله ويكتب في دواويننا أننا إخوة متحابون في الله اجتمعنا عليه وافترقنا عليه. فإن نجدد الشكر للجميع، وعلى رأس هالجماعة سيدي الحبيب الشريف ذا الدوحة النبوية المباركة حبيب سالم حفظه الله، أن فتح بيته وأكرمنا وأكرمكم. نسأل الله له الثبات والسداد، وأن يصلح به أمر البلاد، وأن يدل أن يجعله دليلا على الله تبارك وتعالى في مقاله وفي محاله، في حله وترحاله. وأسأل الله لإخواني السلامة من كل أذى واللطف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين، وأن يقبل علينا بمحض فضله وجوده وكرمه، وأن يجعلنا من تلاميذ الشيخ سيدي أحمد التجاني الحقيقيين المتبعين لا مبدلين ولا مغيرين ولا مبتدعين في طريقته إلى يوم الدين، وأن يكرمنا بصحبته في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم وأزواجنا وأزواجكم ولإخواننا وإخوانكم ولكل من كانت لنا به علاقة أن يرحمنا ويرحمه الله تبارك وتعالى، وأن يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا، وأن يرضى عنا ويلطف بنا، وأن ينظر إلينا بعين الرضا، رضاء لا سخط بعده، أن يحقق أمانينا، أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين، أن يبلغ مقاصدنا، أن يرفع درجاتنا عنده سبحانه وتعالى، أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم من أحباب الله ومن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما، لا يجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما، أن يختم لنا بما ختمه به لعباده الصالحين، أن لا يجعل بيننا وبينكم هذا اللقاء آخر لقاء، وأن يجدد لنا ولكم اللقاء في طاعة الله وفي محبة رسول الله وفي محبة الشيخ أحمد التجاني. أجدد شكري للجميع وجزاكم الله عنا خيرا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah beliau doain kita panjang lebar dan buat keturunan kita semuanya. Yakin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mushafah. Allahumma shalli
Halo, halo.